Hello guys! Happy Sunday! So, mauni ang among lakaw karon guys. Nagsuroy-suroy mi diring dapita. So, kinsay taga Surigao makahibalo kung asa ni dapit. So, mauni kuyog na ako ang akong family guys. Kay magbanding-banding mi diri so nindot ang ilang amenities diri guys na ay ko ano na ila swimming pool ug paingon mi ngadto sa ilang hanging bridge ug mag-walking mi sa ilang boardwalk guys. So ayan ni anami diring dapita, so mo ani ang iyong makita diri guys, yan ang ila pool. So, dako-dako sab ang ilang lugar guys. Og diri nami paingon sa ilang hanging bridge. Sumutan-aw pod ni kadali sa sa ila palibot. So ayan, mauni karon pa-relax sa ang mga person diring dapita guys. Kay sa ingon nila no, kinahanglan pud ta magpa-unwind sa ato mga gibati. So mo ni diri dapita guys, diri ta mo agi pasaka sa ilang hanging bridge. So makita na to guys, so yan ang hagdanan mo na guys. So karon pasaka na padong na kami pasaka ug ako paunhon ang akong mga bodyguard guys diring dapita. So ang akong mga apo, so moon ni ang ilahagdanan guys, medyo di kalawang na guys. So moon ni akong mga bodyguard, kadaghaan sa ako bodyguard guys. So ayan mo ni ang ilang hanging bridge. So dire ang motabok ni guys sa Pikas Campi, dagat ng ilalom guys no. So ayan, so auto ang akong apo guys nga arang kakulit. So ayan ang nagsunod, iyan na kasin guys ug ang kanang ikatulo mao na ang akong first nga apo nga babae guys. So kana nag-enjoy pud sila. So mao ni guys diri ang uban mahadlo kay ilang ito iuyog guys. So ayan, pero ang uban jog lang din hing dapita kay medyo makita man po nato guys nga safety. So ayan diri, so kining akong mga apo nag-enjoy diring dapita guys. Kay mamani ang adlaw nga ano ting relax, so walay klase ug maklase na sab. So ayan, arang gyud ka excited ning akong mga bodyguard. So mao ni diring dapita guys, paingon nami sa boardwalk. So ang ako nakad dipo kog panghawid guys kay gauyog-uyog maning hanging bridge nga akong pag-agian kay magdagan-dagan maning akong mga apo. So dili man sila mahadlo guys kay ligon pa man ang ilang mga tuhod. So mani guys ayan, so ako dugay ko makalatas kay medyo mahadlok man ko guys kay uyog man kaayo. So na ang nahitabo. So sige lang, pasagdan ra na ako guys, pasagdan ra na ako ang akong mga apo. So nag-tripod ko og jog diring dapita guys sa hanging bridge. Ayan nagpa-enjoy sab. So maon karon ang among gibuhat. So pad-down na mi karon, paingon mi dito sa boardwalk. So maon ang among gisuroyan. So diri sa Surigao del Norte guys. So ayan mo ni diri ta mo steps no, paingon dito sa boardwalk. So mo na ning starting ni sa boardwalk nila guys. Ayan, so ako ang ulahi. Ay, mga babae nagkaon-kaon, hawid-hawid pa sa kilid guys. So maano sila nalingaw-lingaw tanaw sa dagat ug sa mga
makita nato nga mga pump boat guys nga nag-stay kay gusto mo sa kaining akong isa Napa sila sa bridge. kayak guys, and then wala may kaantigo mo bogsay, so wala ay mahitabo. O ayan, so diri mauni guys, paingon na kami dito sa unahan. Oni mo layo-layo ni ang ilang boardwalk guys, so sila mag-island hopping tong ubad nga mga guest diri So ang kami din hilang mi mag-walking diri sa ila boardwalk. So guys, mao ni makita nato ang kadaghan sa mga bakhaw. Oh, yan. Mangrove tree ni sa English, guys. Pero sa Bisaya, sa amo, bakhaw. So, ayan, guys. Mauni ang kasamtangan na among gibuhat diri. Medyo wala kaayoy init, guys. Karon no, kaadlaw wala kaayoy init pa. Pero siguro sa taod-taod ni init na kayo kay medyo sayo-sayo pa man guys. Time check is about 7:30 AM. So ayan. Hapit misipyat ang baba nako guys nga ma-PM na ngit-ngit ang tato. So ayan, lingaw-lingaw lang mi diri guys, daghan mi ang makita na mga alimango nga gagmay diha sa ilalom sa mga kabakhawan. Pero dili man nato makita kay arang man ka, dili nato makuha kay laluman guys. Ayan yung akong anak na nagpa-sexy. So mauni diring dapit na ang among ginabuhat sa karong adlaw nga Domingo. So dala na pud ni guys nga despedida no kay molar na sabang akong usa ka anak. So guys, mauni sa pagkakaron ang among ginabuhat na anang lili mi guys sa mga alimango nga nangamang diha sa mga gamot sa bakhaw. So daghan ilang makita guys, pero ako lisod ko makakita kay parihar color sa gamot sa bakhaw guys ug sa kanipaan. So ayan mo na sila, na enjoy sila pananaw. So dinhi guys, nagpapusing-pusing pa ning akong mga bodyguard. So ayan, kamera guys, pero enjoy lang gihapon. So maabot pa mi dito sa unahan kay layo-layo pa guys, murag hapit na ni 1 kilometer ang ilahang boardwalk. So enjoy kami sa among paglakaw-lakaw diring dapita, dalapod hulagway. Medyo makalingaw gid guys. So ayan ang atong makita. So mo na yung nature guys. So nindot kayo diri guys. Labi na kung gabi kay naa may mga suga ning ilang kuan guys boardwalk. So pwede magsuroy-suroy diri panahon sa kagabion, pero wala binisuroy kagabi guys kay medyo no mahadlok mi kay dili manggod mi taga diri. So guest lang sab. So ayan, maon na karon. So na-enjoy mi og pananaw sa mga nangamang nga mga alimango guys. Pero kung dako makakita dayon ko, pero kung gagmay dili dayon ko makakita. So maon na ang nahitabo guys no to ako gitulo-tudlo ang mga alimango nga among makita nga nangamang, pero dili makuha guys kay laluma no. Asa dili walay kaagian diri no, kung mo ambak ka. So napoy daghan kuan guys mga gamot sa mga bakhaw, so dili pwede. And then basin bawal pud no kung manguha ta, pero daghan gyud guys as in nangamang. So maora ni sa karon guys ang among ginabuhat diri So padayon mi dito sa unahan kanang maabot gid namo ang point guys dito gid sa Indeed kanang ilahang
katapusan nga nahimo kay padayonon pa ni guys, paghimo wala palang nahuman guys, nagkamulo pa di na trabaho pa ni, siguro wala pa'y budget guys sa sunod nga paano sa ilahang pag-connect ani dito sa lain nga barangay. So layo-layo gid guys ang ilang boardwalk nga pagkahimoon kung matuman no, kung mahuman, kung mahatagan na pud og budget. So nindot ni guys kay mutabok ta sa usa ka barangay gikan diri pagkanindot tan-awon guys no, mo ni akong ingon nga makalingaw gyud ug maka-unwind gyud sa atong kuno mga kakapoy sa lawas, mga kuno kanang ka-board nga magpuyo raka sa balay. So ayan, so suri-suri ta diring dapita guys kay palingaw-lingaw. So ayan, makita nato ang paano ang mga tanom-tanom o ang makita nato ang mga pump boat nga kuan sila maglakbay diri sa kadagatan o naapod ang mga clouds makita nato sa ano kanindot wala joy naka sa lipod. So daghan kaayo diring bakhaw guys, mo gid ni ang ilang na guys, tan-awa mo na yung mga gamot sa bakhaw kung diha mga mangkamang ang mga alimango. So guys, mao ni no, gikan nami dito sa Tumoy. So mao ni ang iyahang mga kuan guys, mga kaapo nga nagsuroy-suroy diri ang dapita. So kami padulong pa mi gusto gid namo mo abot dito sa Tumoy. Ayan. So, dugay kaayo miniabot kay daghan pang hapit-hapit sa mga kakilid-kiliran guys. Napay among daghan tan-aw-tan-awon kay nalingaw guys, kay medyo talagsaon raman ni makasuroy ta diring dapita. So, kanindot kung maglanghap-langhap ta sa presko nga hangin guys, kay makita ginato nga kuan pa no, limpyo pa ang hangin nga atong malanghap diring dapita kay minus man og mga balay-balay. So apoy mga ano industrial companies. So ayan to ang usa ka pamput guys nga naglawig sa tunga sa dagat. So ayan mao ni diri hapit na mini abot sa Tumoy. So padayon lang gihapon mi og lakaw-lakaw diring dapita guys, kabibo kay ning akong mga bodyguard. So gusto sila mo sakay sa pump boat pero walay budget guys, kay mahal ang ilang pump boat for island hopping, kay layo-layo man sab, daghan man sab nga mga island ang adtuan. So maon na nga mahal-mahal sab. So ayan, wala kami naka-prepare. So next time na lang siguro pag makabalik mi kuan diri no, makabalik mi og unwind diring dapita. So maon ni karon hapit na gid mi ni abot sa Tumoy guys. So ayan, nakanindutan aon sa water gablo blow lang guys, ug ang clouds guys grabe kanindot, murag wala gyud dag-om nga ato makita. So guys, maon ni ang update sa among lakaw karoning kabuntagon. So nindutan aon ang mga pump boat nga maglawig sa tubig guys. Ayan na sila guys, oh hindi da ito kana siya guys. Ayan, pump boat na siya pero nagabugsay sila lang, wala nila gipaandar ang ila makina. So maunti sa pagkakaroon ang among ginabuhat, nagpalingaw-lingaw ang mga person. So morning ending diri guys. Ayan, so maora ni sa pagkakaroon ng mga gibuhat na enjoy ang mga person diring dapita guys, nagpapusing-pusing. So ayan guys,
So amora Niabot sila kini giya sa karon Surigao. ang among ginatrabaho nining adlaw guys. So samtang nagpa-relax ang mga person diring dapita so kanindot tan-aw nato ang mga isda na po isda guys. Diri makita nato nga gagmay pahinuon. So malingaw lang gyud ko tan-aw sa mga grains guys nga mga dahon-dahon sa bakaw. So guys, mao ra ni sa karon. Thank you for watching my video. God bless.